Muslim viewers and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani. मैं हूँ आपकी host Aisha Gilani and I would like to say thank you. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया. आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे कहानी पाकिस्तानी Facebook fan page को join किया और just like I ask you every single episode, आप सब मेरे साथ in touch रहते हैं. I love staying in touch with you guys और especially जब आप मुझे topic suggest करते हैं for upcoming Kahani Pakistani episodes. Speaking of which, many of you have especially asked कि Aisha please हमारे साथ information share करो about coming to America. So, this episode is just for you guys. अमेरिका हिजरत करना दुनिया भर के कई ममालिक में रहने वाले लोगों का एक ख्वाब है. वजूहात मुख्तलिफ हैं. हायर एजुकेशन से लेकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए लोगों को यहाँ आने के लिए पुश करता है. आज के इस स्पेशल इमिग्रेशन एपिसोड में मैं रोशनी डालूंगी इमिग्रेशन टॉपिक से बहुत रिलेटेड कहानियाँ पे, फ्रॉम इट्स लीगल इफेक्ट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इमिग्रेशन. और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी चंद पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हलकों से रिलेटेड लोगों से. मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ साइमा हुसैन से, जो एक साउथ एशियन नेटवर्क कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं. साइमा हमसे शेयर कर रही हैं इम्पोर्टेंट लीगल एडवाइस फॉर इमिग्रेंट्स और टूरिस्ट, ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानीज़ जो इमिग्रेशन के बारे में और अपनी राइट्स पूरी तरह नहीं जानते. ये और इनका ऑफिस उनकी मदद करते हैं. लेट्स गो चेक इट आउट. पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स के भी बहुत किस्म के हैं ना. एक तो जैसे अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, राइट, उनके भी हकूक़ हैं. वो भी जैसे काम कर सकते हैं, यहाँ वो काम करते हैं. अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, बहुत लोगों को पैसे नहीं मिलते तो सही जो मिनिमम वेज वगैरह नहीं मिलती, तो लेकिन वो उनका हक है, एक मिनिमम वेज के काम करने का उनका हक है. और यहाँ और भी राइट्स हैं अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स का जिनके पास कोई पेपर्स नहीं हैं. लेकिन और जो लोग जो ग्रीन कार्ड के तौर से यहाँ आए हुए हैं या सिटीज़न के तौर से यहाँ हैं, क्योंकि हम यहाँ आज सिटीज़नशिप क्लिनिक कर रहे हैं, राइट, तो जो सिटीज़न हैं उनके भी हक हैं. और लोग आई नो बहुत डरते हैं क्योंकि सर्वेलेंस होती है हमारे कम्युनिटी के ख़िलाफ़, रेशल प्रोफाइलिंग होती है, रिलीजियस प्रोफाइलिंग होती है. आप एयरपोर्ट जाते हो, आपकी सेपरेट प्रोफाइलिंग होती है. लेकिन एक्चुअली आपके यहाँ बहुत राइट्स हैं. आप ऑब्वियसली यहाँ वोट कर सकते हो. अगर कोई ऑफिसर आपके साथ बात करना चाहे, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या FBI ऑफिशियल, तो आपका हक है कि ज़रूर आप उनसे बात करें. अगर आपको कुछ आप छुपा नहीं रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आपने नहीं की हैं, तो आप उनके साथ बात कर सकते हो. लेकिन आपका हक है कि आपके साथ एक वकील जाए उस कॉन्वर्सेशन में, तो कि आप अकेले नहीं बात करो किसी के साथ, राइट. तो यू हैव द राइट टू लीगल प्रोटेक्शन बेसिकली, राइट. एंड बहुत सारे नॉन प्रॉफिट्स हैं. हमारी ऑर्गेनाइजेशन ACLU जहाँ लॉस एंजलिस में, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो फ्री में आपकी मदद करेंगे अगर आप वकील लेके जाना चाहो साथ. और जब भी कुछ हो तो आप लीगल रेफरल ले सकते हो, राइट. किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन करें, उनसे पूछें कि मेरा क्या हक है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में. तो वो सबसे बेहतर है अगर आप इन्फॉर्मेशन हासिल करके फिर बात करो या फिर इमिग्रेशन अफसर के पास जाओ, तो उसके साथ आपकी ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी. आई मीन दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. लोग पूछते हैं ना काफ़ी दफ़ा कि इमिग्रेशन की इतना टाइम क्यों लग रहा है. ग्रीन कार्ड में टाइम लगता है, सिटीजनशिप में टाइम लगता है, वीज़ा लेने में टाइम डिले ज़्यादा होते हैं पाकिस्तानियों के, या जिन लोगों के ज़्यादा मुस्लिम किस्म के नाम हैं, राइट, उनमें ज़्यादा डिलेज़ होते हैं. और इमिग्रेशन अफसर काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी की वजह से है, राइट, क्योंकि आपकी ज़्यादा चेकिंग होगी, आपकी बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस. तो उसमें हमें बहुत दिक्कत होती है, राइट, क्योंकि इट टेक्स पीपल अ लॉन्ग टाइम. अगर लोगों को ट्रैवल करना है, लोगों को फैमिली मेम्बर्स को यहाँ बुलाना है, तो उसमें राइट. सो आई मीन अगर आप पूछ रहे हैं कि इमिग्रेशन लॉज पाकिस्तानियों की तरफ फेयर हैं या नहीं है, आई मीन आई थिंक इट्स लेस ऑफ अ मैटर ऑफ द लॉज, राइट. लॉ तो एक जैसा ही है हर किसी के ऊपर, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होती है लॉ के बारे में वो अलग है, राइट. तो इम्प्लीमेंटेशन जो हकूक़ का इम्प्लीमेंटेशन है वो उसमें फिर नेशनल सिक्योरिटी का इश्यूज आ जाते हैं, राइट. और जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हैं या जो लोग पाकिस्तानी हैं उनकी ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, उनकी ज़्यादा चेकिंग होती है. तो लॉ वैसा ही रहता है, लेकिन जो लोग अप्लाई करते हैं लॉ उसमें प्रोफाइलिंग आ जाती है, राइट. और अगर आप देखो कि इमिग्रेशन अफसर को कैसी ट्रेनिंग मिल रही है, पुलिस ऑफिसर को कैसी ट्रेनिंग मिल रही है, अगर उनको ट्रेनिंग मिल रही है कि मुस्लिम लोग सस्पेक्ट हैं उनको ज़्यादा चेकिंग करो, राइट, तो फिर वो ऐसे ही करेंगे, राइट. तो इज़ द प्रॉब्लम विद द लॉ, और उसमें तो हमें एडवोकेसी करनी चाहिए. इज़ द प्रॉब्लम विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, और वो भी हमें एडवोकेसी करनी चाहिए कि हमारे ऊपर इतनी एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाल रहे हैं आप लोग. इन जनरल
پاکستانیوں کے لیے جو امریکہ میں ہیں اور امریکہ میں رہ رہے ہیں یا پاکستان واپس چلے گئے ہیں, آئی مین سم جنرل رولز یا جنرل لاز, رائٹ. اگر آپ کے پاس گرین کارڈ ہے اور آپ ٹریول کرو, ضرور کرو, فیملی سے ملو, لیکن 6 مہینے سے زیادہ پاکستان باہر نہیں رہو, کیونکہ اگر آپ 6 مہینے سے زیادہ باہر رہو گے تو ایک ابینڈنمنٹ کا پرابلم آ جاتا ہے, جو امریکن حکومت کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے, آپ امریکہ کو ابینڈن کر کے چلے گئے ہو, تو دیٹ کین بی اے پرابلم. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ زیادہ دیر کے لیے جانا ہے کیونکہ کوئی بیمار ہے, تو بات کرو کسی وکیل سے یا کسی آرگنائزیشن سے, ہم فری میں مدد کر سکتے ہیں آپ کی کہ آپ وہ تیاری کر کے جاؤ, رائٹ, کہ بعد میں آپ کو پرابلم نہیں ہو. اور اگر آپ یہاں رہتے ہو گرین کارڈ کے ساتھ, آئی مین آئی نو بہت لوگ ڈرتے ہیں, سٹیزن شپ نہیں لینا چاہتے کیونکہ فی ہے یا انگلش صحیح طرح سے ان کو کمفرٹ نہیں ہے کہ وہ انگلش صحیح طرح سے بول سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, لیکن اس میں بھی بہت مدد ہے یہاں. تو آپ ڈرو نہیں, رائٹ, آپ کی بہت رائٹس ہیں اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں ساؤتھ ایشین نیٹ ورک کے طور سے جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اینڈ تو کسی کو فون کریں, کسی سے پوچھیں, بہت مدد کی ہے باہر آپ کے لیے. آپ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں while I work on my plans for world domination. میری اگلی گیسٹ ایک امیگریشن لائر اور ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے. کافی لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ امریکن گرین کارڈ اور سٹیزن شپ ہوتی کیا ہے. تو اس لیے یہ سب جاننے کے لیے میں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھ دیا to finally find out once and for all. بیسکلی گرین کارڈ جس کو کہتے ہیں وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو لیگل پرماننٹ ریزیڈنس کو دیا جاتا ہے. اس کا آفیشیل ٹائٹل گرین کارڈ نہیں ہے, مگر اسے لائک یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی لوگ گرین کارڈ بلاتے ہیں. It's a document that entitles you to be an immigrant to the United States. اس کا یہ مطلب ہے کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نان امیگرینٹ کیٹیگری میں آتے ہیں, جیسے آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہیں یا ورک ویزا پہ آئے ہیں یا وزٹ ویزا پہ آئے ہیں, مگر وہ ان ویزاز کے تحت آپ کو وہ رائٹس نہیں ملتی کہ آپ یہاں پہ آ کے پرماننٹلی رہ سکیں. گرین کارڈ جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جس سے آپ امیگرینٹ کہلائے جاتے ہیں اور آپ یہاں پہ آ کے آپ رہ سکتے ہیں اور آپ ایک ٹریک پہ ہوتے ہیں کہ آپ کئی سال بعد سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکیں. بیسکلی اس کا جو امیگریشن سسٹم ہے وہ ریلیٹیوز کو ڈفرینٹ کلاسز میں کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتا ہے. سو جو آپ کا فرسٹ کیٹیگری آ جاتی ہے وہ یو ایس سٹیزنس کے پیرنٹس, اگر وہ 21 سے اوپر ہیں بچے, ان کے پیرنٹس, ان کے یو ایس سٹیزنس کے میاں یا بیوی, اور یو ایس سٹیزنس کے مائنر بچے, وہ ایک امیڈیٹ کیٹیگری میں امیڈیٹ ریلیٹیو کیٹیگری میں آتے ہیں. سو ان کا ویٹ پیریڈ نہیں ہے. پھر جو فرسٹ پریفرنس کیٹیگری ہے اس کے اندر یو ایس سٹیزنس کے جو ان میریڈ بچے ہیں, جو اڈلٹ بچے ہیں, وہ آتے ہیں. ان کے لیے جو فرسٹ سے فورتھ کیٹیگریز ہیں ان کی ویٹ پیریڈس ہیں اور ان کے بیسکلی کوٹاز ہیں, اور بیکاز وہ کوٹاز ایکسیڈ ہوتے ہیں تو ان کے ویٹ پیریڈس لمبے ہوتے ہیں. مگر فرسٹ کیٹیگری کا چھوٹا ویٹ پیریڈ ہے. جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اس کے اندر جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے میاں بیوی اور بچے آ جاتے ہیں. جو تھرڈ کیٹیگری ہے اس کے اندر یو ایس سٹیزنس کے جو میریڈ بچے ہیں اوور 21 وہ تھرڈ کیٹیگری میں آتے ہیں. اور جو لاسٹ کیٹیگری ہے وہ یو ایس سٹیزنس کے بھائی بہنوں کے لیے ہے. سو ان سب جو کیٹیگریز ہیں ان سب کے کیونکہ کوٹاز ہیں ان کے ویٹ پیریڈ زیادہ ہیں. سو صرف جن لوگوں کے کوٹاز نہیں ہیں وہ, اگر آپ یو ایس سٹیزن 21 ایئرس سے اوور ہے ان کے پیرنٹس, یا پھر یو ایس سٹیزنس کے بچے اور یو ایس کے ان میریڈ چھوٹے مائنر بچے اور یو ایس سٹیزنس کے میاں بیوی, ان کی کوئی ویٹ پیریڈ نہیں ہے تو اس لیے ان لوگوں کے جلدی ہو جاتا ہے. مگر جو باقی لوگ ہیں ان کے کیونکہ کوٹاز ہیں اور وہ کوٹاز ہر سال لوگ زیادہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ویٹ پیریڈ بڑھتا جاتا ہے اور اس لیے وہ اتنا لمبا ڈیوریشن ہوتا ہے. جیسے ابھی جو
US सिटीजन्स जिनके मैरिड बच्चे हैं उनके वेट पीरियड्स अभी ऑलमोस्ट लाइक 11 साल लंबे हैं कि अगर आप आज अप्लाई करें तो एज ऑफ राइट नाउ लग रहा है कि 11 साल बाद होगा. ऑब्वियसली क्योंकि वो कोटास के ऊपर बेस होता है, हो सकता है कि अगर कम लोग अप्लाई करें तो आपके पेपर्स जल्दी आ जाएं, अगर ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. So the immigration rights of Pakistanis can be divided into जो लोग बाहर हैं, जो लोग यहाँ पे हैं. जो लोग बाहर हैं उनके कम rights हैं obviously, अगर उनके पास green card या citizenship नहीं है, because वो सिर्फ वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उनको डिनाई किया जाए तो उनके पास बहुत कम एवेन्यूज़ हैं कि वो उस चीज़ को चैलेंज कर सकें. जो लोग यहाँ पे हैं वो उनको दोबारा डिवाइड किया जा सकता है. जो लोग यहाँ पे इलीगली हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं. मंजूषा पी कुलकर्णी साउथ एशियन नेटवर्क की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. इनकी ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है साउथ एशियंस को एजुकेट करने के लिए कि उनके सिविल और इमिग्रेंट राइट्स असल में हैं क्या. ये ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशियंस की ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स ला रही है, आइए आप भी मेरे साथ जाकर देखें. So the South Asian Network is a community-based organization. साउथ एशिया नेटवर्क की बुनियाद कम्युनिटी पर है जो कैलिफोर्निया के इलाके आर्टिसिया में कायम है. हम जनूबी कैलिफोर्निया के पूरे इलाके में साउथ एशियाई कम्युनिटी की जरूरतें पूरी करने का काम करते हैं. जनूबी इलाकों में लॉस एंजलिस और ऑरेंज काउंटी शामिल हैं. अपने इस प्रोग्राम के तहत हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मदद फराहम करते हैं. हमारी तवज्जो इन 3 शोबों पर मरकूज है: शहरी हकूक, तशद्दुद से बचाव और सेहत से मुतालिक सहूलतों की फराहमी और इन तक रसाई. It's violence prevention and healthcare access. For the South Asian community, जनूबी एशियाई कम्युनिटी के लिए काम करने की वजह ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को शहरी सरगर्मियों में शामिल करना चाहते हैं और दूसरी कम्युनिटीज के साथ इनके राब्ते बढ़ाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि सिटी काउंसिल में इनकी आवाज़ हो. अमेरिका के जमहूरी निज़ाम के अंदर रहते हुए इन्हें इसकी ज़रूरत है. हम ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी यहाँ की हुकूमत में हिस्सादार बने और यहाँ की सरगर्मियों में शामिल हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ की शहरियत हासिल करें. हम इस सिलसिले में इन्हें मदद फराहम करते हैं. And so we want them to vote, and we want them to participate in government and again in their community. And so in order to do that, you have to become a US citizen, of course. And so this is the first step for us in that process, is helping them. If they have any language barriers, if they have... अगर अमेरिका की शहरियत हासिल करने में ज़बान या सरमाए की किल्लत रुकावट बन रही हो तो हम इस सिलसिले में फीस की मुआफ़ी और दरख्वास्त की तैयारी में इनकी मदद करते हैं, जो उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनकी अंग्रेजी कमजोर होती है. हम इमिग्रेशन इस्लाहात की हिमायत करते हैं क्योंकि हमारे ख्याल में ये हमारी कम्युनिटी के हक में बेहतर है और इससे वीज़े के लंबे इंतजार और दूसरी मुश्किलात का हल निकल सकेगा. इससे टैक्स के शोबे में भी हमारी कम्युनिटी को मदद मिलेगी. साउथ एशियाई कम्युनिटी में काफी तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास कानूनी दस्तावेजात नहीं हैं. इसलिए हमें तवक्को है कि अगर इमिग्रेशन में जामे इस्लाहात लाई जाती हैं तो इससे ऐसे लोगों को बाहर आने और रोजगार ढूंढने में मदद मिलेगी. वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे, अपने बच्चों को स्कूल और यूनिवर्सिटीज में भेज सकेंगे. Documented folks, and quite a significant percentage of the South Asian community is actually undocumented. So we hope that if there is comprehensive immigration reform, we can basically bring those people out of the shadows and make sure that they can get the jobs they want, that they can have driver's licenses, that their kids can, go to school and to public universities, and all of these things happen, I think, out of immigration reform. So if you actually want to have the... अगर आप अमेरिका को अपना मुस्तकिल घर बनाना चाहते हैं और आप सिटीजन बनने के लिए यहाँ 5 साल की शर्त पूरी कर देते हैं तो फिर दरखास्त देने का मरहला शुरू हो जाता है. इस मरहले पर हम अपनी कम्युनिटी की मदद के लिए हम उन्हें शहरियत और अंग्रेजी जबान की क्लासेस फ्राहम करते हैं ताकि वो इंटरव्यू की तैयारी करके इसमें कामयाब हो सके. Their interview, they can pass their interview, and so that they can become citizens. So I think that back in the homeland, I know a lot of people try to avoid अपने मुल्कों में बहुत से लोग करप्शन या हुकूमती इदारों पर अदम इत्तमाद और बहुत सी दूसरी वजूहात की बिना पर हुकूमत का हिस्सा बनने से गुरेज करते हैं. लेकिन अमेरिका में एक फ़ायदा यह है कि यहाँ के सरकारी इदारे काम करते हैं और लोग इनसे फ़ायदा हासिल करते हैं, चाहे वो सरकारी ग्रांट्स हों या कॉलेज की पढ़ाई के लिए कर्जे हों या माजूर अफराद को फराहम की जाने वाली सहूलतें हों या सेहत की देखभाल के प्रोग्राम हों.
یہ وہ چیزیں ہیں جن تک لوگوں کی رسائی ہونی چاہیے اور وہ اس سلسلے میں ہماری مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور جب وہ امریکی شہری بن جاتے ہیں تو وہ اس معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ ان کا گھر بن جاتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آواز ہونی چاہیے۔ And they can come to stand to do that, and as they become citizens they can be a more active part of the fabric of the United States, which we think they should be because this is their home, and we want them to have a voice. کہانی پاکستانی فینس آر دا بیسٹ. یو گو ٹیک اے بریک. ہم ابھی واپس آتے ہیں. واٹ آئی پرامس لکھا تھا نہیں دیکھا. کہانی پاکستانی کے ذریعے مجھے موقع ملا امیگریشن سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ سوال لاس اینجلس کے میئر ایرک گارسیٹی سے پوچھنے کا. انہوں نے ہم سے ایشوز اور کنسرنز شیئر کیے جو ریلیٹ کرتے ہیں امریکن سٹیزنشپ, ریشل پروفائلنگ اور رائٹس آف امیگرینٹس, خاص طور پہ پاکستانی امریکن سے. لیٹس گو ٹیک اے لسن. What makes us Americans? And what makes people from all over the world want to become US citizens? وہ کیا چیز ہے جو ہمیں امریکی بناتی ہے؟ اور جب دنیا بھر سے لوگ امریکہ کی شہریت حاصل کرتے ہیں تو وہ کیا بنتے ہیں؟ یہ موجود ہے 4 صفحات پر مشتمل امریکہ کے آئین میں جو 200 سال سے زیادہ عرصہ پہلے تحریر کیا گیا تھا. امریکی آئین سے پہلے 3 الفاظ یہ ہیں کہ وی دا پیپل یعنی ہم عوام. آئین کے دستاویز امریکی حکومت کے ڈھانچے اور امریکی شہریوں کے لیے آزادی اور اس کی ذمہ داریوں کی بنیاد مہیا کرتی ہے. امریکہ میں مختلف پس منظروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہمارے آئین کے اصول ایک قوم کی طور پر متحد کرتے ہیں. Principles of our Constitution unite all of us as a nation. You know, I think quite often we have such a diverse immigrant community that certain populations get overlooked. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ہی متنوع کمیونٹی ہے. لاس اینجلس کے میئر کے طور پر میں یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں آبادی کا کوئی حصہ نظر انداز نہ ہونے پائے. یہ شہر ایشیا سے آنے والی عمومی آبادی اور جنوبی ایشیائی لوگوں کے ساتھ پاکستانی امریکنز کا ایک بڑا شہر ہے. I've been there myself to Pakistan, so I have some cultural knowledge. I studied. میں خود بھی پاکستان جا چکا ہوں اور مجھے وہاں کی ثقافت کا علم بھی ہے. میں نے کالج میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر ہندی اور اردو کی کلاسیں لی تھیں. مجھے ان معاملات اور مسائل کا بھی پتہ ہے جن کا سامنا بہت سے امیگرینٹس کو کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ الیکشن تک رسائی کے لیے زبان کے مسائل ہوں. ہم یہ یقینی بناتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ لوگ رہتے ہیں وہاں ان کی زبان میں ورک شاپس کی جائیں جس میں وہ شامل ہو سکیں. میں وسیع تر منظرنامے میں ان قوانین میں تبدیلی کے حق میں بات کر رہا ہوں جن سے حالات تبدیل کرنے میں مدد مل سکے. جیسے وہ طالب علم جن کے پاس قانونی دستاویزات نہیں ہیں وہ قانونی طور پر یہاں رہ سکیں, کالج جا سکیں اور اسکالرشپس حاصل کر سکیں. ان تبدیلیوں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے امیگریشن حاصل کرنے اور امریکی شہری بننے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. میرا امریکن افیئرز کا ادارہ اسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے. وہ اس مقصد کے لیے واشنگٹن پر دباؤ ڈال رہا ہے اور ریاستی اداروں پر بھی زور دے رہا ہے اور پاکستانی امریکنز اور جنوبی ایشیائی ملکوں کے باشندوں تک پہنچ رہا ہے. ہم نسلی تعصب کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں اور مسلم امریکنز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امریکنز کو کمیونٹیز کے بارے میں ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور یہ یقینی بنا رہے ہیں کہ سب کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے. پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے اور پاکستان ہمارا دوست ملک ہے اور دونوں کے درمیان تعلقات مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے زیادہ ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں کی ضرورت ہے اور یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے مواقع فراہم کیے جائیں. اس سے ہمارے ملک میں لاس اینجلس کو زیادہ مضبوط بنانے میں مدد ملے گی. میں پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یونائٹڈ اسٹیٹس سٹیزنشپ اور امیگریشن سروسز پبلک افیئرز آفیسر کلیئر نکلسن نے بھی ہم سے شیئر کیا کہ کیسے اور کون سی ریسورسز اویلیبل ہیں امیگرینٹس کے لیے اور امیگریشن کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی شیئر کیا کہ 9/11 سے کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں ان دا امیگریشن پروسیس. ویری انٹرسٹنگ اسٹف. So in regards to information for the immigrant community, جہاں تک تعلق ہے تارکین وطن کی کمیونٹی کو معلومات فراہم کرنے کا, تو ہم 24 زبانوں میں انہیں معلومات دیتے ہیں, خاص طور پر سٹیزن شپ کے دفتروں میں.
वहाँ हम इन्हें इस तरीके को समझने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी पेचीदा है। We also have 2 community relations officers here. लॉस एंजलिस में हमारे पास कम्युनिटी रिलेशंस के 2 ओहदेदार हैं और अमेरिका भर में ऐसे बहुत से ओहदेदार काम कर रहे हैं जो कम्युनिटी के अफराद के पास जाते हैं और इन्हें इन कवानीन के मुतालिक बताते हैं। In terms of changes to the law, जहाँ तक कवानीन में तब्दीली का ताल्लुक है तो 9/11 के बाद कई तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और लोगों की जांच पड़ताल का तरीका बदल चुका है। प्रोसेसिंग का अमल 46 महीनों में मुकम्मल होता है और इस पर पिछले कई साल से बड़ी बाकायदगी से अमल किया जा रहा है और हम हर मुमकिन तरीके से लोगों को बेहतर सर्विस फराहम करने के लिए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं। so we're always looking for new and innovative ways to make sure that we're serving our customers in the best possible way. Sure, I think our biggest message that इस सिलसिले में हमारा सबसे अहम पैगाम यही है कि आप जायज़ और कानूनी ज़रा से मदद हासिल करें, ऐसे ज़रा से जिनकी हैसियत तस्लीम शुदा हो या वो अटर्नी हो, क्योंकि हम इमिग्रेशन में बहुत सी जालसाजियां देख चुके हैं। लोगों का कहना है कि हम इनकी मदद कर सकते हैं। अक्सर औकात इनके दोस्त और ख़ानदान के अफराद इन्हें हमारे पास भेजते हैं। हम ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि लोगों तक दुरुस्त मालूमात पहुंच सकें। right from the source. लिंडा गोमेज रन करती हैं इमिग्रेंट अफेयर्स लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गार्सेटी के ऑफिस में। उन्होंने हमें बताया कि एक यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन बनने का क्या मतलब है और उसके क्या एडवांटेजेस हैं। लेट्स गो मीट लिंडा। So the Mayor's Office of Immigrant Affairs is a new office. मेयर के इस नए दफ्तर का आगाज सितंबर में हुआ और उन्होंने मुझे लॉस एंजलिस के लोगों की मदद के इस दफ्तर का डायरेक्टर मुकर्रर किया। हमारा मकसद और हदफ ये है कि लॉस एंजलिस शहर के लोगों तक पहुंचा जाए। Immigrant populations here in the city of LA. And so for the Pakistani community, जहाँ तक पाकिस्तानी कम्युनिटी का ताल्लुक है तो उनकी सिटीजनशिप के मसले पर हमारी तवज्जो मरकूज है, जो उनके लिए एक बड़ा इनिशिएटिव है। ये चीज़ हमारे उन प्रोजेक्ट्स में से एक है जिन पर हम काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम उन तमाम एशियाई बाशिंदों के साथ काम कर रहे हैं जो सिटीजनशिप के प्रोसेस में हैं। Los Angeles is a place where we have a lot of immigrants. लॉस एंजलिस एक ऐसा शहर है जहाँ तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब लेकर आती है और इस सिलसिले में हम उनसे ये कहते हैं कि वो सिटीजनशिप जरूर हासिल करें ताकि वो इस माशरे का ज्यादा फाल और अहम हिस्सा बनकर अपना किरदार अदा कर सकें, क्योंकि शहरियत हासिल करने के बाद आपके लिए बेहतर रोजगार और दीगर सहूलतें हासिल करने की राहें खुल जाती हैं। रिसर्च ये भी जाहिर करती है कि शहरियत हासिल करने से लॉस एंजलिस में आप ज्यादा मौके हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। Different opportunities for people who come here to the city. Yeah, so one of the things that we're finding. एक और चीज जिसके मुतालिक मैं कहना चाहूँगी ये है कि जब आप सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं तो आप सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं, सियासी निज़ाम में शरीक हो सकते हैं और इस तरह आप पॉलिसी तब्दील करने या दूसरे उमूर में अपना मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। ये भी सिटीजनशिप का ही एक फायदा है। मुझे तवक्को है कि लोग इसका फायदा उठाएंगे। People will take advantage of that. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस शो के ज़रिए अगर एक भी शख्स हो जो ये ख्वाब देखता है कि वो अमेरिका आकर अपना लोहा मनवाए कि मैं उसकी मदद कर सकी हूँ, उसको सही पॉलिसी प्रोसीजर और राह दिखा सकी हूँ, तो मैं बहुत खुश होंगी कि मेरी कहानी में एक खूबसूरत इजाफा हुआ है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे जाने से पहले कि प्लीज़ कंटिन्यू टू लाइक दिस कहानी पाकिस्तानी फेसबुक फैन पेज इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी टेलीविज़न छोड़ के भागिए और जाकर लाइक कीजिएगा। एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और नोका सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।